ଯାଇଛି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବି ମୋର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। କଣ କରିବି କଣ ହେଇଛି ନା ସକାଳୁ ତୁ କାଇଁ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛୁ? ଆଲୋ ରଡ଼ି ଛାଡୁଛି କଣ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ପଡିବ ଆଉ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଆକାଶଟା ଛିଣ୍ଡି ପଡିବ ନାରୀ। ଆରେ କଣ ହେଇଛି କଥାଟା ଖୋଲି କହୁନୁ କାହିଁକି? ହଁ କଣ ହେଇଛି? ଆଲୋ ଆମ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମଟା ଜଳି ପୋଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ କଣ ହବ? ଯାହା ତ ବଡ଼ ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲ। ମାଲିକଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛ 2 ମାସର ସୁଧ ମୂଳ ସବୁ ଫେରେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଭଉଣୀର ବାହାଘର। ଆରେ ରୋଗୀର କପାଟାଏ। ଆରେ ଦୁଃଖଟା ଆହୁରି ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଏ ରାଣୀ ଆମ ଉପରେ ଦାଉ ସାଧୁଛନ୍ତି ଆଉ ତା ଉପରେ କେମିତି କରଜ ଉପରେ କରଜ ମଧ୍ୟ ଅଛି ରାଣୀ। ସାହୁକାର ମାନଙ୍କର କଟୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଯେମିତି ମରିଯିବାକୁ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ତାଙ୍କ ଅସଭ୍ୟ ଗାଳି କଟୁ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଦିନେ ରାତିରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। କଣ କରିଲ? ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବ? ମାନେ ତମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ସେ କଣ ତମ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିଦେବେ? ଠିକ ଅଛି ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତମ ଶେଷ ରାସ୍ତା ତାହେଲେ ଚାଲ ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବା। Apa mu itu ঘরে অসুবিধা আইমান হব ঐশ্বল্যক্ষণে ভবন্তু চিন্তিত খগেন্দ্র তারপরে ସେଥିରୁ ଟିକେ ହବ କି ମାନେ ଏଟା କଣ ସୁଧ ପଇସା କାହିଁ ନେଲା तो सुध टंका नेला बेलू ठन ठन गाड़ी 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 आ बाबा मो सुध देला बेलू नाकेरा कांगी सुन 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 ये बुढ़ा मनीषटा तो बहुत बापा दौड़े आउ पारू रे बापा सुन तुम आज मो टंका का दे देलु मो वाटरे चली जी मौसा अपन तो जानि छथि मो कुकुड़ा फार्मटा जଳି ପଡି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। मते किछि दिन समय दियंतु मौसा मो सब टंका आपनक सुध मूल गोटी गोटी करी सुझिदेबी। ना 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 आला बाबा ना ना ये बापो तू ये मधु मोहन के बहुत लंठन देखैनो या बा आउ लंठन देखि पारिबि ना आज मो सुध सहित मूल टंकाटा नेबी तापरे जीवी बोलियो मौसा हमको किछि दिन समय दियंतु हम आपन सुध मूल सब टका सुझि देबो। हां मौसा आपण आमो किछि दिन समय दियंतु आपण सब टंका गोटी गोटी करी मु सुझिदेबी मौसा। चके लइता माई की होला मते गप सुनाउछ मो गप सुनी नाही चल मते गप सुनाउछ ए के तो मैं कोठु पैसा